Ay na, bantayan nyo, bantayan nyo! Wala! Nakakuha ni Cassandra! Wala pa rin! Good, good, good! Yan, si Tintin! Wala pa rin! Last set for Tintin! 8-5, 8-5! 16! Yan, 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 yan! 1 point! For Cassandra! Okay, sige! Wrestling na, wrestling na laban! 9-5, 9-5, lang ang team alanganin! Wala, para kay Tintin! Ito na si Jinwin! Babal kayo! Talagang! Wala! Tinawin! Tawag tayo Jinwin! Wala! Nakakuha ni Tintin! Yes, 1 point! 10-5! Wala pa rin! God! Okay! Bantayan mo! Bantayan mo! Oh, wala pa rin! Oh, ayun o! God! Oh, Luxembaga! Wala pa rin! Ito, na kay Cassandra, Ida! Wala pa rin! Bag! Iyan ko sa ere! Cassandra! Wala! Wala pa rin! Imusla ka naman! Wala pa rin! Okay na. Now good! 1 point! Kay Cassandra! Ano na? Pagod-agad kayo? Ayan, 2v1 o, 2v1. Ayan o. Ayan, sige. Sige, pagtulungan niyo yan. Sige, pwede na yan. Sige. 2v1 o, 2v1. Agawi! Sige. Kaya nga mag-isa.